कहिदे लगी प्रेम कहिदे। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आरे स्वीट फैमिली आप स्वागत। आशा कर समस्त बहुत भल थे। स्नान पूर्णिमा तो सरीगला, समस्ते एकुशिया भी थिला, समस्ते थिले घरे ना समस्ते अच्छा कहीं जाना। आउ दीदी रा सब जावाई आज बाहर थे कि आम भेटना करके रखीदेचु कहीं आज जाऊनी। आज मजा मस्ती करवा, घरटा गहली लगुच सब तो एकाठी हो पारने समस्ते एक अटकई रखीदेचु। एठी खाया पिया प्रिपरेशन पाई लड्डू खायापाई कि माने भाई भौणी मैंने समस्ते ये होती। आम शाशु ये कहे जा जा सेपट घर नहीं आसू लड्डू आ खाइबे। आ दीदी जावाक होती पुणी रही होती सेमती अटकई आम रखिलु। आम भाणजी कहते मुझे तो जापरि मोर ट्यूशन अच्छे मुझे रुह जीव तो मोर टी पूजा पूजी सारी घरे आसी। वर्षा भी हो 2 दिन है वर्षा भी हो बाबा ये खाऊँ। खीरी टिके थिला, खीरी जो रोसे होता खीरी थिला खीरी खाऊँ। मोर पूजा पूजी तो मुझे सारी देती एथर घरे पूजा पूजी सारी देती। स्नान पूर्णिमा तो सरीगला जगह तो ए ज्वर अच्छी मोर पूजा पूजी सारी बड़ दीदी सब बाहर जाते जावाई आठ अटकई आम बापा बाबू कहते मोर छुट्टी ड्यूटी छुट्टी हो जाऊँगी कहते आम छुट्टी मो नणद ये कहते तुम्हें जाओनी आज रही जाओ। आम दीदी ये समस्ते खाऊँ। बाबा आसी पचार रोषे हम ना ना मुझे हाँ समस्ते रे आज रोषे हम से अनुसार रोषेबास हम कहीं आम तो 3 जन रो घरे समस्ते अच्छा जावा कि ना से अनुसार रोषे होता से मुझे ना आज समस्ते रे रोषेबास हम। बापा बो ये कथबार्ता होती मो भाणीजी से मो ससुरंकर कॉपी करुँच जे अजा से दिन कौन कौन माई कहले तुम शुणिले हसी हसी गड़ीज आगू आगू आप वीडियो देखते कंटिन्यू रुहतु आपण मैंने जापर आम कहीं मजा मस्ती कर कौन करुँ समस्त तो गोटे गेट टुगेदर टाइप एकाठी होइचु से कि सारा मजा मस्ती आई मोमेंट गुरा केबे माने रिटर्न पुणी आसबानी समस्ते गलापर से फोन कॉल रे कथबार्ता वीडियो कॉल रे कथबार्ता एकाठी हेले से जो मजा मस्ती भाई भौणी घर फैमिली सहित से गुरा बहुत मन पड़े पुणी तो अच्छी आगू आमती अकेजन ना आमर पुणी अकेजन है आपने पुणी देखिए मैंने समस्त देखिए ये आम खाया पिया साथ देकी मो भाणीजी मो ससुरंकर कॉपी कर चलतु आगू आगू कंटिन्यू रुहतु आप देखिपारे जापारे से केमी कौन कर बापा हाँ बापा किसी बोल समस्ते गोटे चल जाइए मत कहीं कहना मो बापा कहीं कहना आम सपना घर लुक देखी पिला एत पाठ करदेला लास्ट को मैगी खाऊ ये पिला भग 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 ये मैडम तो पूरा हीरोइन पूरा ऐसे जल्दी खा माँ का लाडला सांप्रदायिनी कृपया अपना ध्यान दिए रखिए।
सांप्रदायिनी सुप्लिनी गप 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 भारी निस्ता निस्ता खाया आम घर गोटे पागल देखे सब पागल सब ये एक और लाइव इसमें भाई এই পাগলটা করিয়া सब अष्ट पागल सिटी गोटे अष्ट पागल ভাই এই পাগলটা করিয়া জন্য गप 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 ऐसे हम करछि पाठ कर 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 আরে কম पिला पाठ पढ़ी पढ़ी का केते खाइबे गेलानी অত তো ঘন্টে লাও एते भोक लागला जे पाठ पढ़ी पढ़ी का टिपू केमदी आ गया दिस इज फाइटिंग दी भौणी मां का लाडले गप 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 केमदी मो नणंद एठी रोटी कर दउची सेम ताको मु कहली अरे टिके घर टी रोटी कर देबो आ मो झियो को टी पढ़ाउची आ तो टिके रोटी कर देबो से कहला हाउ ठीक अछि मते दियो मु कर देबी से तार रोटी करिया व्यस्त रे मो सेटो टिके मते भल लागिलानी मो अंटा टी पेन हला जेमती आ झियो सेटो तार ता भाई तार टी क्वेश्चन आंसर लिखि देतला मते हटे भल लागला अंटा टी पेन हला मोटी गड़ी पड़ी आ झियो तार सेठी बसची ता भाई तार क्वेश्चन आंसर लिखि दउची टिके आ दीदी तंकर एठी मोबाइल देखियार व्यस्त रील्स आम सब गोटे सब पिला सब मजा मस्ती करते आड़े कथा मोटे से शोई पड़ी से पड़ी भी रोसे आस चली कहीं समस्ते अच्छा जो रोसे चली मो झील कह मम्मी तुम्हें ऊपर आस शोपड़ नाई नाई मुझे शोची माई आमर सेपटे समस्ते अच्छा बोली मामू माई आ बो ये बसिकी एपटे रोसे चलती पोटल आलू माई रांधुंट मामू आमर ये शोईं रोसे सेपटे चलती मजा मस्ती चलती पिला मजा मस्ती कर घर तो गहली रही समस्ते मजा मस्ती लगे सेठू माई तर पोटल आलू कषा कषि कर मो भाणीजी कहे कहीं कहते गुगु ये कांदुची ता भौणी भाई मैंने सहित खेलिनी बोली गुगु से कांदुची ताको मुझे कथा पार्टी करूली मु कहली एना अच्छा बोली भाई भौणी मैंने तो मैंने एकाठी अच्छ बोली तो मैंने ना बाड़ा पिटा होच कांदुच से ये हो जो काली सब जीवारी जेझा जेझा घर को तापर फोन रे दीदी तो कथा मत मन पड़ा दीदी तो कथा भाई कथा मन पड़ा तुमर दूर थी तुम सब माने चलो पाखे रहा बेले तुम मैंने बाड़ा पिटा हम कांद देखब मो भणजा ये हसुचे मुझे तो खेल डाकुचे आसे ता दीदी कहूँ मु खेली ना मु दी भाई भौणी 3 जन भर पाटितुंड झगड़ा हो जाए कांदुची से सान समस्त से कांदुची ये 2 जन न बुझार व्यस्त कंदौं एमती हो पार्टी कली कहला मुझे कहली बाबा कहते भर किए जी पशो सी लास्ट कह लास्ट से भल हो आम खराब हो जा कहीं मिशन ना सी जहाँ कह मुझे बाबू डाक आसन खाया डेरी है सेठू बुकु तार कौन कला ता भाई सेठू कहला आसुन खेलिया कहला मुझे कौन बही तो बही हसुची सी मजा मस्ती कर भाई भौणी मैंने राति आसिक है 10टा माने खेल माने खेल राति समस्त घर गहली रहा शोया भी डेरी हुए आ मजा मस्ती भी करते समस्ते आ पिला कथा तुम कौन कह आगे भांजी शोपर कौन गीत धर्मर राजा है तोली आनी देव मते सरग शशि आलो
ଆଲୋ କେମିତି ଅଛି ଥୁ 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 ପକେଇଦେଲି ମୋର ମେଞ୍ଚଟା ଚିପ ପକେଇଦେଲି ଆମ ଭିତରେ ଗଲା ଖେଳିବୁ 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 ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେ ମଣିଷଟା ଖାଇବାକୁ ଗଲା ଗାଇସ୍ ତମେ କଣ ଖେଳୁଛ କି ଦେଖି ବିଙ୍ଗୋ ଦେ ଦେଖେ ଦେଖା ତୁ ମତେ ଡାକେ 3 ଡାକି 1 ଡାକିଥିଲୁ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ 3 ଡାକିଲୁ ଏଇଠି 3 ଲେଖିଛୁ ତ କାଟିବୁ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଡାକିଥିଲି 3 ତାପରେ ତୁ ମତେ 1 ଡାକିଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ତୁ ମତେ 2 ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 କାଟିଲି ତାପରେ ମୁଁ ତତେ 4 ଡାକିବି ତ 4 କାହିଁ ତ 4 ଏଇଠି ତ 4 ଏଇଠି ମୁଁ ତାପରେ ତୁ ମତେ 5 ଡାକିଲୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 5ଟା ଏମିତି ଗାର ପଡ଼ିଗଲେ ଜିତିଲୁ ହେଲା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ସରିଲା ବନା ଆଉ ଥରେ ଘରେ 5ଟା ବନା ବିଛଣା ପକେଇବ ବାଜା ତମେ ଖାଇବା ସରିନି ଖାଇଚାଲ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯିବା ପାଇଁକି ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଯେଝା ଘରକୁ ଯିବେ ହାରି ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୋ ଭଣଜାକୁ ପଚାରିଲି ମାନେ ବାବା ଯିବ ହାରି ନା ହଁ ମୁଁ ଯିବି ହାରି ମାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ପଚାରି ଭାଣିଜୀ କହିଲେ ହଁ ମାଇଁ ମୁଁ ଯିବୁ ହାରି ମୁଁ କହିଲି ରହିଯାଉନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ସମସ୍ତେ ତ ଘରେ ଥିଲେ ଘର ତ ଗହଳି ହେଉଥିଲା ମଜାମସ୍ତି ବି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରକୁ ଯିବାରେ ସିଏ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଘରେ ଏଇନା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ ଯେଝା କର୍ମ ଯେଝା ପାଠ ଯେଝା ଇଏରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଆଉ ପୁଣି ସେମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେବ ପୁଣି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ଆଉ କାମ ତ ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ଲାଗିକି ରହିଛି ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁକି ଯେତିକି ଦିନ ଆସିବେ ସେତିକି ଦିନ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ଭଣଜାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ବାହାରିବାକୁ ଆଉ ଘର ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଯିବେ ହାରି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆଉ ଇଏ ଏଠି କୁକୁରାଣୀ କହୁଛି ନାଇଁ ଯାଉନି ରୁହ ମାଇଁ ହେଠୁ ଆସିକି ଅନୁସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତମେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲ ରହିକିନା ଆଉ କାହିଁକି ସେପଟକୁ ଯିବ ଆଉ ଏପଟେ ଏଇପଟେ ତ ଶନି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି ଆଉ ଏପଟକୁ କାହିଁକି ଯିବ କି କାହିଁକି ଆଉ ଆଜି ଘର ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଏଇ 2 ଜଣ ବାଡ଼ା ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ନା ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବେ ନା ଘର ଫାଙ୍କା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବାହାରି ଗଲେ ଆମ ବାବୁ ବି ଭଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପଳେଇବେ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମାଇଁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଘର ପୁରା ଫାଙ୍କା ବୋଉ ବାପା ବି ଆଜି ବି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯିବେ ବାପା ବୋଉ ବି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଛୁଟି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗିବନି ବି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଭଣଜା ଯାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଣଜା ଭାଣିଜା ଆସନ୍ତି ଘରଟା ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇଥାନ୍ତ ଦେଇ ଆମର କହିଲେ ନା ଆମେ ଖାଇକି ଯିବନୁ ମାଇଁ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଘରଟା ଗହଳି ହେଉଥିବା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଥିଲା ସେଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ଯିବା ପାଇଁକି ଆମ ବାବୁ ବି ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ ଆମ ବାବୁ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଯିବେ ହାରି ଏଠି ମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ବସ୍ରେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଏକାଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ମୋର ସିଆଡ଼େ ଯିବି ହାରି ଆଉ ତମେ ତମର ବସ୍ରେ ଯିବ ହାରି ବର୍ଷା ବି ବହୁତ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲାଗିକି ରହିଛି ବର୍ଷା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି ଭଲ ଲାଗୁନି ଘରଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଗହଳି ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଭାଣିଜୀ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଟାଟା ଆଉ ସେଠୁ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଁ ତମେ ନା ଏକୁଟିଆ ଯିବ ମୁଁ ବି ନା ଏକୁଟିଆ ଯିବି ଘରେ ଗଲେ ମାଇଁ ଭାଣିଜୀ ନା ଏକୁଟିଆ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଯାଉଛି କିଛି ମାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ମୋର ମଜାମସ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଘରେ କେମିତି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏଠି ସେମାନେ ଏଠି ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଟା କରିଦେଲି ସେମାନେ ଏଠି ଏଥର ବାହାରିକି ପଳେଇବେ ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ବାଇଆଣୀ କାଲି ଏକାଠି ଥିଲେ ବୋଲି 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଆଜି ନା ଯାଉଛନ୍ତି ହାରି
ଆମେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବାହାରିକି ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଏଥର ଯେ ଯାହା କାମରେ ଯେ ଯାହା ଲାଗିବେ ନା ଏଥର ଘର ଗାଁରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ନଣନ୍ଦ କହୁଛି ଚାଲ ଭାଉଜ କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଖାଇବା ପାଗକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଚାଲ ଆମ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଇ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ମାମୁଁ କହୁଛି ତମେ ତ ହେଲେ ଶୋଇବା ଆଉ କିଛି କାମ ଜଣ ନାହିଁ ତମ ଜଣ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି 2 ଜଣ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା କରିଦେଲୁ, ମାଛ ରଖିକି ପଖାଳ 2 ଜଣ ଥର ଖାଇଦେବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କାମ ସାରି ଦେଇକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।